إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جل جلاله وعظم شأنه وتقدست أسماؤه ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخواني المسلمين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Melalui mimbar ini khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri, marilah selalu berusaha untuk mempertebal kualitas iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hendaklah iman kepada Allah dan Rasul-Nya itu menjadi pengikat hati dengan kokoh, yakni iman yang menjadi akidah setiap mukmin, agar hatinya
tak goyah dan tidak labil menghadapi keinginan dan dorongan-dorongan hawa nafsunya. Iman yang telah berfungsi menjadi akidah akan menjadikan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, khususnya nikmat sehat dan kesempatan itu, sebagai sarana untuk mentaati dan mematuhi Allah dengan berbagai aktivitas yang baik, yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mampu memelihara diri dari segala aktivitas yang sia-sia, aktivitas yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apabila setiap mukmin yang menjadikan imannya kepada Allah dan Rasulnya itu berfungsi menjadi akidah, yakni pengikat hatinya, maka pastilah ia menjadi orang yang bertakwa, yakni menjadi mukmin yang memiliki berbagai sifat yang baik, antara lain al-kadhiminal ghaidh, yakni mampu melawan nafsu kemarahan, nafsu kekerasan dan kekasaran dirinya sendiri dalam merespon musibah keburukan, kezaliman yang menimpanya. Iman yang berfungsi menjadi akidah akan meneguhkan seorang mukmin menjadi bersikap lemah lembut dan sabar dalam menghadapi musibah keburukan yang ditetapkan Allah padanya. Ia tidak tergoda oleh nafsu amarahnya sekalipun sedang dizalimi oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 133 sampai 134, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalian bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu dan terus menerus berinfak dalam waktu lapang maupun sempit, dan mampu menahan kekasarannya, mampu menahan nafsunya untuk berbuat kasar, berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemampuan seorang mukmin dalam menahan amarahnya dan sifat kasarnya saat dizalimi oleh orang lain itu juga akan menjadikan mampu membalas kezaliman itu dengan ucapan doa selamat, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal terdapat sebuah riwayat Anin Nu'man ibn Muqarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabba rajulun rajulan indahu qala faja'ala ar-rajulul masbubu yaqulu alaikas salam qala Rasulullah SAW, ama inna malakan bainakuma yadhubbu anka kullama yashtumuk hadha, qala lahu bal anta wa anta ahaqqu bih, wa idza qala lahu alaikas salam qala la bal laka anta ahaqqu bih.
Sahabat Nu'man bin Muqarrin berkata, ketika seseorang sedang mencaci maki atau menyakiti hati orang lain di sisi Rasulullah, di depan Rasulullah SAW, kemudian orang yang disakiti hatinya dengan mencaci makian itu menjawab, salamun alaika, dijawab dengan doa, semoga keselamatan diberikan kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara kalian berdua ada malaikat. Kata Rasulullah, sungguh di antara kalian berdua itu ada malaikat. Saat kamu dicaci maki orang ini, malaikat itu membelamu. Malaikat itu membelamu. Malaikat itu berkata kepada orang yang mencacimu itu, engkaulah yang paling pantas, engkaulah yang paling berhak mendapatkan cacian dan makianmu sendiri. Dan pada saat engkau yakni orang yang dicaci maki itu membalas dengan ucapan salamun alaika, semoga keselamatan diberikan kepadamu, maka malaikat itu berkata, kata Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang lebih berhak mendapatkan keselamatan seperti keselamatan yang engkau ucapkan kepada pencacimu itu. Dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis yang artinya saja, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, termasuk di samping beliau itu terdapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disakiti hatinya dengan caci makian oleh seseorang. Abu Bakar As-Siddiq diam. Disakiti lagi yang kedua kali, Abu Bakar masih diam. Disakiti lagi yang ketiga kalinya, maka Abu Bakar membela diri atau membalasnya. Tetapi Abu Bakar terperanjat karena Rasulullah SAW saat itu segera berdiri hendak meninggalkan tempat. Maka Abu Bakar pun bertanya, adakah engkau dapati padaku kesalahan wahai Rasulullah? Kalau bahasa lain, salah apa aku wahai Rasulullah, ke engkau mau meninggalkan kami di majelis ini? Rasulullah SAW menjawab, tadi ketika dua kali engkau diam tidak membalas caci makian itu, ada malaikat turun mendustakan semua caci makiannya. Tetapi ketika engkau dicaci maki yang ketiga kali dan engkau membela diri, bahkan engkau ingin membalasnya, maka setan duduk di sampingmu. Setan, kata Rasulullah, tiba-tiba duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu mana mungkin, kata Rasulullah, mana mungkin aku duduk di majelis setan ikut duduk di situ. Maka aku pergi meninggalkan majelis yang setan ikut duduk di situ. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, setiap mukmin harus beriman kepada berita gaib seperti berita gaib yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, bahwa yang pertama, hakikat orang yang menzalimi orang lain dengan hinaan, fitnah, bulian, caci makian dan sebagainya itu sangat buruk. Orang itu sama dengan orang yang sedang menumpuk-numpuk keburukan, karena semua kezaliman atau caci makian itu oleh malaikat dikembalikan kepada pelakunya. Yang kedua, sikap orang mukmin yang mendapatkan kezaliman, caci makian dan sebagainya, hendaklah mengikat nafsu amarahnya dengan iman kepada berita gaib yang disampaikan Rasulullah SAW, agar dirinya mampu mengendalikan mulutnya untuk tidak membalas dengan keburukan, tapi justru mampu membalas caci makian itu dengan doa yang baik, salamun alaika, semoga engkau diberikan keselamatan. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah di dalam surat Al-Furqan tadi, surat yang ke-25 ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka yang mengaku hambanya Allah yang Maha Rahman itu dicaci, dibuli, dizalimi oleh orang lain, dia justru mengatakan semoga engkau diberi keselamatan. Kaum muslimin, yang ketiga, setiap ada orang yang mencaci maki orang lain,
maka di situ ada malaikat yang membela orang yang dicaci maki itu. Akan tetapi dengan dua syarat, yaitu pertama, orang yang dicaci maki itu tidak membalas. Kedua, orang yang dicaci maki itu menjawab caci makian dengan ucapan doa kebaikan. Pembelaan malaikat kepada orang yang dicaci maki tanpa membalas atau membalasnya dengan ucapan yang baik, doa salamun alaika misalnya, adalah pembelaan yang menguntungkan, berupa kebaikan yang dijanjikan Allah untuk dimasukkan ke dalam hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman, yang nanti di akhir hayat kehidupannya akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, yakni yang ketika hidup di dunia ini antara lain kalau dibuli dan dicaci oleh orang lain, dia berdoa dengan keselamatan, tidak membalasnya, bahkan memberikan balasan yang baik. Kaum muslimin, apabila orang yang dicaci maki membela diri dan membalasnya, maka dia dibela, didukung dan diprovokasi oleh setan. Sekali lagi, kalau ada orang yang dihina dan dicaci kemudian dia membalas, segera di situ setan akan datang di sampingnya dan memberikan dukungan serta provokasi oleh setan itu agar kualitas, sekali lagi, agar kualitas balasannya itu tidak adil, agar kualitas balasannya itu disertai dengan kemarahan, agar disertai oleh nafsu kekasaran dan kemarahan. Karena itulah setan memprovokasi sehingga kualitas pembalasannya tidak adil. Seperti dalam hadis tersebut, saat Abu Bakar membela diri dari caci makian orang lain, kata Rasulullah SAW, setan telah duduk di samping Abu Bakar, maka aku pergi meninggalkan majelis yang di situ setan ikut duduk. Setan itu akan mendukung dan memprovokasi agar balasan Abu Bakar itu melampaui batas alias tidak adil. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan, sekali lagi membolehkan setiap orang yang dizalimi, disakiti untuk membalas kezaliman dengan kezaliman, tetapi dengan syarat, dengan satu syarat. Balasan kezalimannya itu tidak disertai nafsu kemarahan, agar balasan kezaliman itu setimpal atau tidak adil. Dengan kata lain, seseorang yang ingin membalas kezaliman yang diberikan oleh orang lain kepadanya boleh dengan syarat adil, dengan syarat sama, tidak boleh melampaui batas. Ini difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 126. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan kezaliman, dengan keburukan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar di sini tidak mau membalasnya, diam, bahkan kalau bisa mendoakan kebaikan, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Demikianlah berita gaib yang disampaikan Allah dan Rasulullah itu mampu mengikat hati setiap mukmin agar dorongan hawa nafsu tidak menggoyahkan hati, sehingga selalu menjadi orang-orang yang sabar. Dengan kesabaranlah setiap mukmin tidak akan menzalimi, setiap mukmin tidak akan mencaci maki, setiap mukmin tidak akan menghina dan membuli orang lain. Dengan kesabaran pula orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan musibah kezaliman, caci makian dari orang lain itu memilih diam, tidak membalasnya.
Karena hakikatnya tidak ada suatu keburukan maupun kebaikan menimpa seseorang, melainkan pasti itu adalah takdir Allah untuk menguji imannya, iman kesabarannya. Hakikatnya kezaliman itu dapat menimpa seseorang karena atas takdir Allah sebagai musibah untuk menguji kualitas kesabaran dan keimanannya. Apakah dia termasuk orang-orang yang mematuhi firman Allah dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 atau surat 3 ayat 133 sampai 134, atau dia termasuk orang-orang yang beriman kepada berita gaib yang disampaikan Rasulullah dalam 2 hadis tersebut. Mudah-mudahan kita semua di dalam kehidupan masyarakat ini ya selalu menjadi orang-orang yang baik akhlaknya, budi pekertinya karena diikat oleh imannya, diikat hatinya oleh iman kepada Allah sehingga tidak memperturutkan hawa nafsu yang itu hakikatnya akan mendatangkan godaan syaitan dan menjerumuskan kita kepada keburukan dan api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah yaqulu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وقرة أعين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا واجنبنا وذرياتنا أن نعبد الأصنام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين والمجاهدين في كل مكان والمجاهدين في فلسطين على القوم الظالمين من اليهود والصهيونيين والكافرين والمشركين والمنافقين نصرا عزيزا لنا ولهم نصرا عزيزا لنا ولهم نصرا عزيزا لنا ولهم من لدنك يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة mohon luruskan rapatkan saf A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتنة عنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين على القوم الظالمين من اليهود والصهيونيين والكافرين والمشركين والمنافقين نصرا عزيزا لنا ولهم من لدنك يا خير الناصرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.